आमे समान किसी करिबे हेले मो पाखे प्रमाण अछि एमिति प्रमाण हेले हबनी साको हेले मो ସେମାନେ ଗାଁରେ ଆଇନ କାନୁନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏମିତି କି ଅବଶ୍ୟ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କଲମ ଅଛି କ୍ରାଇମ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ବି ଅଛି ଆରେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିନେମା କରିବା ନାଁରେ ଯୋଉ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛି କଣ କହିଲୁ ସେଟା ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛି ହଁ ରାଜ ଜମିଲା ମାନେ ଆରେ ମାନେ କଣ अति कम रे हम 50 लाख टका पाई दिबा जनरल कुंद्रा फोन करी कहबा तू हमको 50 लाख टका नै हम ए वीडियो डॉट डिलीट कर दो माने जदी से न पुलिस को जीवा आ ए वीडियो को पुलिस को दे देबा ता पर से बाप न पाऊ कोन नाई सांग नाई टंका पाई मो सभी मानु को केबे ले कलुषित करि पारि मो आसु सांग आसु ए सांग सुन अरे कोन चली जाऊ तू सुना बात फसी चली जीवो हेले मेन मिले आजु फसी जाई परु त हां किछि बुझी पारु छु ना नाही अबे ले Vibrando, 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 Anara Kundra मुंबई बंदरा आए निरामिष टोटल आमिष धंदा अबे तू सलाटी कौन मोर सबु धंदा आखि पकाउछु तू सलाटी आज नाचिबु केमिति जेमिति माधुरी सहित नाचे गोविंद पदरे पद छंद माधुरी हाथ धरी नाचे गोविंद बजारे बजा अबे तू कोन भाबिछु एमरे माडा मारी को बाटिया को बंद कर दबु पारिबनि और किछ समय पर एटा को पुलिस पहुंचबो पुलिस आदि वीडियोटा पड़ी गला परे तो खेल से अरे उमर क्या भाई ये साला रिपोर्ट का करो पुलिस रो भय देखौची अबे कहा को पुलिस रो भय देखौचो ओ अनार कुंद्रा हरा जरंदा ऑफिस मुंबई बंदरा कोटी कोटी टंका संपत्ति देखि पारछो सब से पुलिस पाइबे जदि हमको साहाय्य न करता आमे कोन जो मान को ब्लैकमेल कर पड़ता तो ना से मान को फोन वीडियो आई मीन 80 सिनेमा शूटिंग कर पाता अबे एरिया रे को पुलिस नहीं जे मोठारो बटी न निए ए ओडिसा रो को हीरोइन नहीं जहार नेकेड वीडियो ए अनल कुंद्रा रो हार्ड डिस्क से सेव नहीं सब एई अनल कुंद्रा रो खेल रे बप्पा खेल शेष होला बोली जा ए वीडियो को नै मु मीडिया रे पास करबी आ देखिबी तते किए बंचैबो हेले मीडिया करे पहुंचीबा पूर्वरो हरे तो पोपार वीडियोटा देखि नै जाबे ए देख तो पोपाटा गोटे निरोला जाकर बसी मत पिउछे भलो रे देख आ देखि पारतो से चारि पाखरे मोर लोक छन्दे କହିବି ତ
ସିଧା ତଣ୍ଟିଟାକୁ କାଟି ଦେବେ। ଆମେ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବାନି। ମୁଁ କିଛି କରିବିନି ରେ। ଯାହା କରିବ ପୋଲିସ କରିବ। ଆଉ ପୋଲିସ କଣ କହିବ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ସେ ପୋଲିସ କଣ କହିବ ଜାଣିଛୁ? ତୋ ବୋପାଟା ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ପଡି ମରିଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅଛି। ଦେଖା ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ା ତ ଭଉଣୀ କେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଦୁଇ ଲୋକ ଦିଆଯିବି ସେଇ ଦୁଇ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ। ତ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇବ ସେମାନେ ତାକୁ କିଡନାପ କରିନେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ରେପ୍ କରି ତମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବର ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ଆବେ ୟାଡା ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖରେ। ତୋ ମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯଦି ଟ୍ରକ୍ ଚଢିଯାଏ ଚଢିଗଲା ଦେଖ ଚଢିଗଲା ଭୋପାଟା ମରିବ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତୋ ଭଉଣୀ ମରିବ ସୁଇସାଇଡରେ। ଭୋପାଟା ମରିବ ରୋଡ୍ ଆଗରେ। ଆଉ ତାପରେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆବେ ଡିସିସନଟା ତୋ ହାତରେ। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନଟା ବି ତୋ ହାତରେ। ଆବେ କହ ତୁ ମରିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ? ଆବେ କହ ତୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ? ଆବେ କହ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ? ଆରେ କହ ତୁ ମରିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ? ଡିସିସନଟା ତୋ ହାତରେ। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନଟା ବି ତୋ ହାତରେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡିସିସନ ନବୁ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ। ତା ନହେଲେ ହେଲା। আবে কহ তু মরিব না সেମାନଙ୍କୁ মারিব? ଆରେ କହ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ? আবে কহ তু বঞ্চিব না সেମାନଙ୍କୁ বঞ্চাইব? ମୁଁ ମରିବି। କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏବେ ଛୁରୀ ମତେ ଦିଅ। କାହିଁକି ନିଜେ ମତେ ମରିବାକୁ ହବ। ଆରେ ଦିଅ ବରା ମତେ। ଆରେ ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ। ଆମର ଭାଇ ମତେ ମରିବାକୁ ହବ। ଆରେ ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ। ମୁଁ ମରିଲେ ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। ତା ନହେଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରିଦେବ। ଆରେ ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ ବରା। ଏ ବାବୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲ କାହିଁକି? ଏ ବାବୁ ଓ ବାବୁ ତମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ଆରେ ଓ ମାଲିକ ଇଏ ତମେ? ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମାରିନି ବାବୁ। ମୁଁ ମାରିନି। ଏ ଲୋକଟା କହୁଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। କଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନା? କଣ ସେ? ହଁ ମନେ ପଡିଲା ଅନଳ କୁନ୍ଦା ଆଉ ଅମର। ତମେ ମାନେ ହସୁଛ? এই দুই লোক হলো আমি। মানে ତମର ବି ଏ ଲୋକଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା? ଆରେ ତୁ ମାରିଛୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ତୋ ବିରୋଧରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ମାରିଛୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କଣ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି? ନାଇଁ ବାବୁ, ତୁ ମାରିଛୁ ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ମାରିନି ବାବୁ। ଦେ ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ମାରିନି ବାବୁ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାବୁ। ମୁଁ ମାରିନି। ଆମେ ବି ତ ସେୟା କହୁଛୁ।
सबुठ बढ़िया कथा है आम दिज जो कामटा करने को आसीलु से कामटा तू करदेलु से खुशी रे तते आम गोटे साहाय्य करू हेले ता बदले तोर आम किसी काम करने को पड़ो हाँ काम की काम बाबू कौन करने को पड़ो मत तते गांधी को 3 भागल हवा को पड़ो माने तू किसी देखिलु तू किसी सुनिलु बात काहाकू किसी कहबोनी अबे कह गांधी को 3 मांकड़ होबो न मरिबो अबे कह मरिबो ना गांधी को 3 मांकड़ अबे कह मरिबो न गांधी को 3 मांकड़ होबो अबे कह मरिबो ना गांधी को 3 मांकड़ होबो अबे कह मरिबो न गांधी को 3 मांकड़ होबो हां मु गांधी को 3 मांकड़ हेबी जीवन एमिति अंग बंकरा केते बेरे पूरा केते बेरे कंता भूजदी हुई हरे बुझबा मधुर संपर्क तुहे मटबरा पंचित हुईना मरिबी हुईना पंचित हुईना मरिबी हुईना स्वप्न बुझी मरिचिका आसिछि एका जीवी मोइका आसिछि एका जीवी मोइका आसिछि एका जीवी मोइका आसिछि एका जीवी मोइका बोलो ए बहु तू देखी जा लो बहु गछटा उपड़ी गला परे तार डालटा केमिति माटी ऊपर पड़ुछि आलो तोता छाड़ीबे बोली कहि पारु तू दुनिया छाड़ी चली गलु तू गाँ छाड़ी बहुत कष्ट पाउछि लो बहुत कष्ट पाउछि बहुलो आम गाँव से नालिया सड़क तुनेली नई नौआ पोखरी चाल घर ऊपर उठुवा तो बहुत भल लोक बहुत भल हेले सहरटा जमा भल नुह बहुलो तू देखी जा लो बहु तू चली गला परे तो अनताटा केमिति आखि लुह को लुचेई लुचेई कांदुछि हेलो आखिरु सीधा लुह बाहरुनी हेले छातीटा जमा सही पारुनी लोक मते लागुछि आखिर लुह गुड़ाक छाती भितर जमाटा बांधी छातीटा को फटेई दबो लोक जमा फाटिबने जमा फाटिबने छाती को पत्थर रखी छाती को पत्थर करबा पाई गोटे मेडिसिन अछि अभिराम दास स्टेशन रे खुलीगिरी करे मनीषरु गथ हुए मोटो बहे हेले गोटाए बोतल डॉक्टर करी पी देला परे जोश को सही जोश ए बाबू कहीं से मद गुड़ा पिछा पड़ी लोक अरे तमें कौन जान मद पी केते लोक मरुचंती केते लोक आत्महत्या करुचंती विश्वास कर बाबू तुमको मिछ मते सत अरे मदटा पिउछि बोली तो आत्महत्या करि पारनी घरे मोर उच्च शिक्षित पुओ चाकरी नहीं बेका कहूँ कौन गोटे सांबादिकता करुछि झीटा मोर बाबा को योग्य हलानी हेले ताको बाहा देबाको सामर्थ्य मोर नाही
ରୋଗୀଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିରେ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଭିରାମ ଦାସ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଏଇ ମଦଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ସବୁତକ ଖୁସି ମୋର ଲୁହ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି बाबू फोन करते मते खोजुले मद दोकानिया सन्ता बारी बेटा फोन करथियो आडू पी देई देली 250 टका बाकी थिला तो सेति पई खोजु नहीं लो से कहले रेलवे पुलिस अरे रेलवे पुलिस हमो काई खोजिबो कहले ट्रेन में गोटे लोक सोई आत्महत्या करिछि बोली। अरे प्रतिदिन एमती केते लोक ट्रेन लाइन में सोई आत्महत्या करछली आज भी सेमती की ओडा आत्महत्या करथिबो सेतिरो हमर कोन जाय कहले से सबटा ओ चोदास्रो कौन कहलु अचादा तो एबा खाली सत्य की नो से लोकड़ा मगे जो कार्ड पे मिली छी सत्य दो ना लिखाई छी पुलिस बाबू ए लोकोटा मरीछि ना बंचिछि गंडीर मुंडटा अलगा ही जाइछि हम घर को भी फोन कॉल आसीथिला आपण माने कोन अजय दास संपर्क हां क्या मु अजय दास रो बापा ले जप्पी रे ये मो वो नहीं न पड़े मो बड़े गरीब रो बुआ ही पड़े सतो मो बुआ हीरो का पुरुष नुहे आत्महत्या नहीं न पारे आ पछरे निश्चय किछु गोटे सत्यता लुचि रही आपण मो ऊपर विश्वास रखंतु मु यार निश्चय अनुसंधान करिबी हां आपण माने बस तो थाना को आसंतु माने सिबल यस सर लास्ट को पोस्टमार्टम में नहीं चलो रेडी तुम्हें माने भाई छाड़ी दियो ए छाड़ी दियो मो भाई को माने छाड़ी दियो मो पाठी रे टिके निर्माल्य थबो मो मोहर टिके निहा दबो मो ता कठा मुंडा केमिति देखिबिलो केमिति देखिबी
ए माँ ए कथा तो माँ को कहनी तो माँ तापुआ को भारी भल पाइल सीधा हार्ट पेशेंट से जमा कथा सही पारिबनी तू ता माँ को कथा कहबनी माँ सब जानी जाइथि बोलो बा से वो साथी रे आसीथिला कौन कहलु माँ टी स्टेशन को आसीला तो भाग्य सहित मो भाग्यटा चोरी
दियो मु तम पुओ हे काम करती रोजगार कर तुमरी मन को पोषंती ताहारी बदल में किसी मागवे लो बापा मागिबी चालू चालू जदि केबे झुंटी पड़े तो टिकोले मुंड रखी सोई जानती लो माँ ए माँ मते कौन एतिक सुजोग मिलिबनी ए बाबू मु कौन तम पुआ ही परिबिनी ए भौनी मु कौन तो भाई अब प्रोजेक्ट मु सबटा कहूचलो माँ ए अनंतर दुनिया केही भी नांती ए अनंतटा आंती एका जीव भी एका हेले केही तो जणे गला बेले कांदीबो आउ जेमिति केही कहिबेनी ए अनंतटा आंती तिला एका गला भी एका जन्म जता जीवन मरा पूरी रेखा ऐसी हलाली करनी तो ठीक ना देखे दे मु ठीक ना पटी जम्मारू भी कष्ट हबनी आ बेसी हलाली को तो इच्छा सडा गेंची जबे सब किना प्राणटा चली जीव पागल कुकुरर विष जहा से इंजेक्शन सेया मुक्किबो पानी देखिले डरिबो हला मनुष्यरू पागेली हे जुबु पागेली अरे अमर अनेक बात हेलो मसुना हेलो आओ अरे बुझो बुझिला भाई हां कहो ये तो ठीक से धरि पारु किछ हो एमिति धरले कोनटा हबो कइलो आ केमिति कहलु केमिति को मते पछरी पड़ो आ कह केमिति कह एडी का सुनो प्रैक्टिकल करी देखि दी प्रैक्टिकल करिबु तो कर बुलो ना कौन मुआ देखिबो ना कौन अच्छा एमेंदी कहबी तो कह भाई के लक्ष्य में नहीं था आज्ञा हाथ डाको पछा पड़को मोड़ी दलो ए रो ता एक का संडा को एते चापी धरि अच्छा ता करे जाई हबो ना कि धरा धरुछु कहलु धरि जीव मଣିଷ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ଧର भाई कह बुढ़ा तो केमती बेसी किछि होई से जदि मरि जाए तारे हमें भाई बहन दीटा फुल दम रे फसी छु ठीक कहूची भाई आमे भाई भौणी दीटा थाउ थाउ बाबा तांको सबु संपत्ति अनाथ आश्रम दान कर देबे तापरे हमको जेल लई जीव भाई अरे अमर आज्ञा भाई तू भूली जाउछु मोनर कुंद्रा
শটটা এমিতি সেমিতি শট নহবে পুরা হেলিকপ্টার শট এ ভাই ছক্কা হবাটা পক্কা ଆମ ବାପା ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଆମ ହାତ ମୁଠା ରହିବା ଦରକାର କହିଲେ ଉଠିବା ଦରକାର ଆମେ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବା ଦରକାର ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହବା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ଦିଟା ଭିକାରୀ ହବା ଦରକାର ଅଣାଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଭିକ ମାଗିବା ଦରକାର ଭିକ ଆରେ ଏ ଅମର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ଡାଉଟ ହଉଛି କଣ ଡାଉଟ ଭାଇ ତମେ ଦିଟା ୟାଙ୍କ ରକ୍ତର ନୁହଁ କି ରେ ଏମାନେ ଯଦି ମୋ ରକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଝିଅ ହୋଇ ବାହାରେ ବସି ମଦ ପିଇ ନଥାନ୍ତା କି ମଦ ପିଇ ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତା ବାପା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସୁନା ପିଲା ମୋର ନା ଅପକାରୀ ଚାଷ ଜମାରୁ ବି ନାହିଁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କାଳ ଗ୍ରହ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ତ ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଶୈତାନର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡି ତୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଛୁ ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବେପାର କରୁଛ ବେପାର ସବୁ ମତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କହିଦେବି ଯିବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ତମ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ଆଉ ଦେଖିବି ମୋର କିଏ କଣ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି Vibrando, vibrando. Vibrando, vibrando. ମନୋଳ କୁନ୍ଦ୍ର ଘର ଜୋରନ୍ଦା ଅଫିସ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ଅୟୋ ପିସା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ଯାହା କଲଣି ମୋ ବେପାରଟା ହବ ଫୁଲ ମନ୍ଦା ଭାଇ ଭାଇ ବା ଏ ସାପଟା ଫଣ ଟେକିଲାଣି ଚୋଟ ମାରିବ ଆରେ ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ସାପ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଇଟା ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଅହିର ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ତା ବିଷ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ମୁଁ ଏବେ ପଦ୍ମତୋଳା ବୋଲୁଛି ତମେ ଦିଟା ତାକୁ ଧରି ନିଅ ପଦ୍ମତୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କଂସର ଘରଣୀ ପଦ୍ମବତୀ ରାଣୀ କରିଥିଲେ ଦିନେ ଧନତରୀ ଓଷା ଏ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ପଦ୍ମ ଦେଲା ରେ କହ୍ନେଇ ନଥିଲା ପାଖୁଡ଼ା ମିଶା ଦେଖା ଦେଖା ତବେ ଲଖିଆ ପାଟି ଭାବେ ମାନେ ବିବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଚାର ସତୁମାନେ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ବି ଠିକ ସେୟା କରୁଛି ଏ ଭାଇ ଏରି କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଏରି କଣ ଖୋବି ଦେବା ପୁରାକୁ Yes, injection. ତମ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ injection. ଆଜିକା ଡେଟରେ ବାପାମାନେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତମକୁ ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ପାଗଳ କରିଦେବୁ ପାଗଳ ଆରେ ଧର ତାକୁ ଭଲସେ Vibrando, vibrando. Vibrando, vibrando. ଆରେ ଅମର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏ
ବୁଢ଼ାଟାକୁ ନେଇଯା ଏସି ରୁମରେ ପକେଇ ଦବୁ ଯୋଉଠି ଉଠିଥିବ ସେଇଠି ପଡୁଥିବ ଆରେ ନେଇକି ଯା ବାପା ଆସ ଯିବା ଏସିରେ ଶୋଇବ ଆଉ ଉଠିଲେ ଥାନାକୁ ଯିବ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦବ ତାପରେ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଉଠା Vibrando, vibrando. Vibrando, vibrando. अरे मु तो भावुଥିଲି बुढ़ाटा पूरा जेंटलमैन हेले बुढ़ाटा पूरा तालिबान मते यार किछि गोटे करबा को पड़िबो ता नले मते सीधा मुंबई रो दुबई पठेई देबे ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର नमस्कार କିଛି ଖରାପ ଯଦି ନ ଭାବିବେ ଟିକେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ हेले हेले आपण की ମୁଁ ଅଭିରାମ ଦାସ ପ୍ରୀତିପୁରରୁ ଆସିଛି ଏ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ विराम दास ओ मन पड़िला ଆରେ ଅନନ୍ତ ତୁ ଏ ବାବୁକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା କଣ ଏ ବା ଆମର ଏ ବାହାଘର ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ହେଲା ରହ କଣ ଖାଲି ପଳେଇବା ହଉଛୁ ଆରେ ଏତେ ବଡ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏତେ ବଡ ଘର ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ରେ ଆରେ କଣ ହେଲା କଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ अरे कथाटा मु कहूची शुणु आपण पुआ अजय आ मो सान भाई अमर तुम्हें घनिष्ठ बंधु आ या भितरे आपण पुआ को आपण घर को आम पुआ केतबेले जीवा आसवा करे तापर देखा चाह आ भल पाइबा अरे मु तो भाबुची से दी जण बाहागर कर देबाटा भल कारण मौसा ଦେଖିଲୁ ତ କେତେ ବଡ ଘର ହେଲେ କେମିତିକା ସଂସ୍କାର ଦେଖିଲୁ ତ ଏ ମଉସା ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନଥାନ୍ତି ଇଏ ମଉସା ହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏ ଅଜୟ ବାବୁ ଚାଲି ଯିବାର ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ମୋ ସାହସ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମଉସା ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ବାହାଘର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପଳେଇବା କଣ ଖାଲି ପଳେଇବା ହଉଛୁ ଆରେ ମତେ ଟିକେ କଥାଟା ଆଗ କହିବାକୁ ଦେ अरे कथाटा मु कहूची शुणु क्या आपण पुआ अजय आम सान भाई अमर दुहे घनिष्ठ बंधु ନା हाँ ତାମାନେ हाँ या पर आपण घर को आम भाई केतबेले जीवा आसवा करे तापर देखा चाह आ भल पाइबा अरे मु तो भाबुची ए दी जण बाहागर कर देबाटा भल କାରଣ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ବା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏଠି କରେଇବାନି ଆରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ଏ ବା ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥାନ୍ତି ଲୋ ବା ଆରେ ଏମିତି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ବି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଭଲ ପିଲା ସେ ଭାରି ସୁଧାର ପିଲା ସେ ଏ ବା ମା ଧାରୁଆ ଚୁରିରେ ପିଆଜ କାଟିବା ଦେଖିଛୁ ସେଇ ଧାରୁଆ ଚୁରିରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଦେଖିଛୁ ଲୋ ବା ଆରେ ତୁ କଣ ସବୁ କହିସାରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଅନୁର ବାହାଘର ଏଠି କରିବାନି କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ତୋ ଝିଅଟା ଏଠି ମରିଯିବ ଲୋ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ଆରେ ତୁ ଭାଇ ନା ଶତ୍ରୁ ରେ ଅନୁଟା ତୁ ଯଦି ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତିକା କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତୁ ଏ ମଉସା ଇଏ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣକ କିଏ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ବାବୁ এইটা বাপা মা ছেউন্ড অনাথ ছুয়াটা আমরি দয়ারু আম বাড়ি বগিচারে কাম করুছি আম ঘর অইঠা খাউছি আম পিন্ডারে শোউছি
ତା କଥା କିଛି ଧରିବେନି ବାବୁ, ତା କଥା କିଛି ଧରିବେନି। କହ ଆହୁରି କହ, ମତେ ଯାଯାବର କହ କି ବେତାଳନା କହ, ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁକୁର ବୋଲି କହ କି ଅଇଁଚାଟିଆ କହ, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଲୋ ମା। ହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏଇ ଶୈତାନ କୋଠିରେ କରେଇ ଦେବିନି। ନା କହି କଣ ବେଶୀ କଥା କହିଗଲୁନି? ଏତେ ବଡ଼ ଅଲିଶାନ ମଙ୍ଗଳକୁ ତୁ ଶୈତାନ କୋଠରୀ କହୁଛୁ? ଆରେ ତତେ କଣ ଝିଅର ଅଭାବ ଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ? ଆରେ ଯାଅ ଯାଅ ଯାହା ମନା କରିଦେ, ଆମର ଏଠି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ଯାଅ। ଏ ମଉସା ଭାଇ ଲାଗିଲେଣି, ଭାଇ ଲାଗିଲେଣି ମାନେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଅନେକ ଆରେ ପଳେଇ ଯାଅ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ। ବାବୁ ଏ ବାହାଘର ନହେଲେ ଅଭିରାମଟା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ବାବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ବାବୁ। ହେଲେ ଆମ ଅନୁଟା ତ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଲୋ ମା। ଚୁପ୍ ବେଇମାନ, ତତେ କଣ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲି? ଆସିଥିଲୁ ଶୁଭ କାମରେ କର୍ତ୍ତା ସାଜିବାକୁ? ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତତେ ମୋ ଘରେ ଜାଗା ଥାଇ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଆଜି ସିନା ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛୁ, ଘୃଣା କରୁଛୁ, ହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଲୋ ମା, ତୁ ଠିକ ବୁଝିବୁ। ତୋର ଝିଅର ବାହାଘର ଏଇଠି ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ସାପ ମାନଙ୍କର ବିଷ ଜଳ ତାକୁ କହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଅନୁର ବାହାଘର ଏଠି ନହେଲେ ଆମ ଅନୁଟା ମରିଯିବ ରେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ମା? ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ସିଏ ବି ବିଷ ଖାଇଦବ, ମୁଁ ବି ବିଷ ଖାଇଦେବି। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ମା ଏମିତି ହବ? କାହିଁକି ନା ତୋ ଭଉଣୀ ଅନୁ ଛୁଆର ମା ହେବାକୁ ଯାଉ। ଏ କଥାଟା ଜଣା ପଡିଗଲା ପରେ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରିବା ତ? ଏ ବାବୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁ, ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଏ ବାବୁ, ଏ ମା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଲୋ ମା ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି। ଏ ବାବୁ, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି, ଜାବୁଡା ଖାଉଛି, କହିବ ଯଦି ତମରି ଘର ଭିତରେ କାନ ଧରି ଉଠ ବସ ଦେବି, ଉଠ ବସ ଦେବି। ଆସିଗଲା ମୋ ସଂସାର। ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ତୁ କେବେ ହାରିଯିବୁନି ଲୋ ମା, କେବେ ହାରିଯିବୁନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଅନୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବି, ଗୋଇଠା ମାରିଲେ କହିବି, ପିଠା ମାରିଲେ ପିଟି ଦେଖେଇବି। ହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ମା, ମୋ ଭଉଣୀ ଅନୁର ବାହାଘର ଏଇଠି ହବ ଲୋ ମା, ଏଇଠି। Hey,
ସିନାଟା ତୁ ହେଇ ସଜବାଜ ହେଇ ବସୁଛୁ ସରା ଘରଟା ଖାଲି ଖଟେଇ ଚାଲିଛୁ ସରା ମୁଁ ଖଟି ଖଟି ନୟାନ୍ତ ହେଲିଣି ମୁଁ ଏପଟ ଦାଣ୍ଡରେ ନା ମୋ ପାଟିଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛ ଏଇ ମୋ ସାବୁନ ଗ୍ୟାସ କୁଆଡକୁ ଗଲା ଇଏ ଦେଖୁନ ସେ ମଝି ଘର ଅଗଣାରେ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ କଥା କହିଦଉଛି ମୋ ସାୟା ପିଲାକୁ କୁଆଡକୁ ଗଲା ଇରେ ହେ ସାୟା ଛରା ସାୟା ଶୁକୁଥିଲା ଛାତ ଉପରେ ଏଇ ବେଶୀ କଥା କହୁନି ମୋ ସାୟା କୁଆଡେ ଗଲା ଛରା ବର୍ଷା ହେଇ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ପରେ ଇରେ ଛରା ସାୟାଟା ସେ ମଝି ଘର କାନ୍ଥରେ ଥିଲା ଦେଖ ଇରେ ହେ ଛରା ବୁଲା କୁକୁରଟେ ବୁଲୁଥିଲା ଛରା ସାୟା ନେଇଗଲା ବୋଧେ ବୁଲା କୁକୁର ଏ ବାଙ୍ଗା କିସ କରିବୁ ବେ কি সুন্দর টাইটেল ছায়া নেই গলা বুলা কুকুর বিশ্বাস কর মৌসা এই টাইটেল উপরে যদি যাত্রা পাটে নাটক করা যাব যাত্রা পচর গাড়ি পাখু পুরা হিট করিব মানে যাত্রা পচর গাড়ি খালি ধূপ দেই আরম্ভ করে দেব লোক সেটি পুরা পিটা পিটি হয়ে যাবে যাত্রা পচর গাড়ি কেমিতি আরম্ভ করছি কইল এ হালচি এ হালচি খালি 10 সেকেন্ড পর্যন্ত হালচি কইব তারপরে জয় মাতারি জয় জগন্নাথ জয় বাবা সাইনাথ এমিতি 25টা খন্ডে ঠাকুরଙ୍କୁ ডাকি সালা পরে তারপরে যেতেবেলে কহিব ডিং ডং ডেলান শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ যুবনাট্য সংসদ আপন মানকু ভেটি দেବାକୁ যাଉଛି এ বছর সুপার হিট নাটক ছায়া নেই গলা বুলা কুকুর ইকুয়াটাକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋଡି ଦବ ଲୋକ ସେଠି ପୁରା ପିଟା ପିଟି ହେଇଯିବେ ଚୁପ ସରା ମଣିଷ ଖଟି ଖଟି ଏଠି ମଲାଣି ଇଏ ସରାଇଲା ପ୍ରଚାର ଗାଡି ଇକୋ ମୋଡିବାକୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କର ମଉସା ହେଇ ଯୋଉ ନାଟକଟି ସାୟା ନେଇଗଲା ବୁଲା କୁକୁର ତା ଦେହ ଯୋଉ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟା ବା ତମେ ମାନେ ହିରୋଟା ତମେ ଇଏ କଣ ତମର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କିସ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ये तम कैरेक्टरटा हैला तमरो स्त्री थिला दीटा छुआ थिले छुआ तम स्त्रीटा कौन होला जखमा रोगरे पड़ी मरी गला छुआ दीटा बाहर पाठ करथले मात्र छुआ दीटा किछि दिन पजे तळे कॉलेज रे पढिले तमरो केइडी गोटे थिला कुंजर बाळ चलिला तम्मे सेते बेले कोन कलो तम कसी काकुड़ी साड़ी की पूरा पट्टे पाटे बाहाई पड़िलो तम्मे जो कसी काकुड़ी साड़ी की पट्टे पाटे बाहाई पड़तो तम छुआ माने तुमको बासी बारे पचारले से माने से गति बासा हेई पिला छुआ करी सेठी रहिले तम पाखको आसिले तम्मे जे तम साड़ी की पट्टे पाटे बाहे पड़िचो तम बेसी अत्याचार करूछ घरर सब काम कराउछ झाड़ू पोछा दु आरंभ करी जेते प्रकार काम अछि सब कराउछ झाड़ू पोछा कर टिके डेरी हे गले विधा गोईठा मारी चली दिनकर घटना तमें झाड़ू करुच जस्ट टिके भूल पछाड़ गोटे गोईठा मारची तमें तले पड़ जाइछ सेते बेले टाइटल गीत कोन आछि परदेसी मेघ हो परदेसी मेघ परी करी देला पर सिंगाड़ी बाहरला बसिकरी देखुथिबा लोकंकर किस किस न बाहरिबो ए गीतटा बा सेमिति करे नाटकटा पूरा हिट करिबाटा फाइनल आयो ओरे
ଲାଗୁଥିଲା ଡର ମାଡୁଛି। भाउज नमस्कार। भाविले भाबुची तते चाहिए देखुची तते कोटी बुझिले तू बुझी खाली हो तते तेरू बुझी पारुती बुझी पारुती तू माने जाना के हो ये भाउज तम रिएक्शन टा जेमिति नथिला किंतु मौसागा नाचटा पूरा बहुत बढ़िया थिला। इरे सरा देखा बहुत छिंडौ जुबे सरा मते डाकुछु मौसा मो माई फुकु डाकुछु भाउज। ये से भाउज रकम देखाउ तने ताकू भाउज डाकिली तमे मौसा रकम देखाउ त तुमको मौसा डाकिली। इरे ठीक से देखे मु भी भाई ना भली देखे जाऊ भाई ना आउ ये भाउज कौन इस तमर कौन किछि मने नाही ना कर को कथा छे कोन कथा ये भाउज तमर पर आज डेट थिला सरा तू केमि जानलु मो माई की रे टचमनी ए खाली कौन तम स्त्री रो आउ बेगुनिया बड़ा ब्लॉग बेगुनिया बड़ा तो कुमारी पारी बचंद 5000 स्त्री कर डेट खाता लेखी रखी पूरा सीरियल लेखी रखी आज मित्र भाउज डेट काली सबिता भाउज डेट तापर रानी भाउज समस्त को लेखी रखी डेट दिन टाइम पहुंची जीबी से मते देबे मु ने बैंक डिपॉजिट कर देबी आउ इरे हे एटा कोन बैंक रे डिपॉजिट करबा जिंस सेति पई मु तमो मौसरा मु किस कहूची तमे किस बुझ कहलो माने ला मु कहूची स्वयं सहायता गोष्ठी रा मैनेजर अधीर कांत जेना माने गोष्ठी सारी तम स्त्री जो आम गोष्ठी टंका नहीं स्वावलंबी हेची से तार आचार बड़ी फिनाइल पांपड़ तैयारी करी बिकिला परे स्वावलंबी होची बुझल स्वावलंबी हेला परे ता घइतबे चढ़ुची बुझबात ना मौसा से जेमति स्वावलंबी छी से जेमति तम ता घइतबे चढ़ुची से मानकु स्वावलंबी कर देला परे किस आउ कोन घइतर आवश्यकता अछि ना घइता चारियाले मिले परमानेंट किछि आवश्यकता नाही से दिन ता घइतबे चढ़ुची से भी 5-6टा माइक न सिकेची तमे भी स्वावलंबी हो तम घइतबे तमे चढ़ ए कथा आमे कहू आम सरकार शिखेइछन्ती सरकार कहिछन जे माइक ने स्वावलंबी करतला परे आउ किछि आवश्यक नाही से सब आम गोष्ठी टंका नै ए सब शिखुछन सेति पय आज किस्ती डेट थिला मु आसीथिली ओहो ताहले तमे सही गोष्ठी सारे हां पर माने घंटा ऊपर माई पटल हेबा सारे ए मौसा आज बा किस्ती डेट थिला आउ तम किस्ती डेट थिला हमरा तम किस्ती डेट थिला हो तमे आसी जा किस्ती रे लेके जिबो कुकुरटा 4-6टा छुआ गळेकी रखे तिजे बुझिकी आसीबा आनेला भाड़ा बांचे लोगोंछ से कुकुरटा केड़े भाग्य बोली किछि न नाही 3 मास 3टा खडे छुआ पकोची हला या जगड़ी क्या कोटा छुआ करे दउने करो ये मौसा काहे से माडमुडा खाउछ कहलो इरे सोला कोने मौसा आ कि तारी सामने रे सब मते मौसा ताकि एक्सपोर्ट करू आ कोन डाकी कहूना इरे सोला भाई डाकी पारुनु भाई हो अम्मो कथा मानि तमु गाउ भाई डाकिली आ तांकु ए सोला डाकी सोला खाउ जो पटेबु ना कोन भौणी डाके
କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇ ଆଜିରୁ ସେ ଘର ମଣି ତମେ ମୋ ଭିଣେ ଭାଇ ଆଉ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ କଣ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଣି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ କହି ନଥିଲ ଅନେଇଲ ତମ ପାଚିଲା ଦିଶକୁ ଓପାଡ଼ି ପକେଇ ଚିନିଛ ମତେ ହେଇ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଢା କଣ କହିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ବୁଢା କହିଲା ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି ପୁଣି କୋଉ କ୍ଷୀର ନା କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯିଏ ଏଇନେ ନଗଦ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବାଡ଼ି ପଡା କହିଲା ମୁଁ ପିଇଲେ କ୍ଷୀର ମୋର ହଇବ ଫଳ ତମକୁ ଫଳେଇବି ଫଳ ଉଲୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଚାର ଫଳ ନାହିଁ କି ଝୋଳ ବି ନାହିଁ ଏ ମଉସା ତାମାନେ ଇରେ ନେଇ ମଉସା ଡାକି ତୁମ ତ ମାଉସୀର ହୋଇଥାବେ ସରି ଭାଇ ହଁ ତାମାନେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ ଥାଉ ତମେ କ୍ଷୀର ପିଉଛ ନା ଏଇ ପଦା ଚୁପ